Bilo kako bilo, nakon što je Amr ibn Luhaj iz Šama donio i ispred Kabe postavio kamen, kipa zvanog Hubel, narod je počeo da kipove umnožava. Kako da ih umnožava? Vrlo je zanimljivo. Kaže se da su ljudi počeli da obožavaju kamenje od kojeg je sazidana Kaaba. Počeli su da obožavaju kamenje od koga je sazidana Kaaba. Predaje nam govore da kada bi god karavan napuštao Meku, uzeli bi kamen iz Kabe, odnosno od Kabe, i ponijeli ga. I na putu bi ga obožavali. Arapska, kurejšijska karavana koja bi odlazila iz Meke, na putu bi obožavali kamen iz Kabe. Zašto? Jer je od Kabe. Subhanallah. Muslimani znaju da kamenje kojim je sagrađena Kaaba nije sveto. Crni prekrivač svileni nije svet. Vrata Kabe nisu sveta. Nije svet kamen od koga je sazidana. Sveto je mjesto na kome ona. Mjesto na kome je Kaaba. A Kaaba je, kao i svaka druga građevina, rušila se, iznova se gradila, ruinirala i renovirala svakih par decenija. Ono što je sveto jeste predio. Sveta je Mekka, a Kaaba se urušava i obnavlja redovno. Međutim, ljudi iz Mekke u to doba, u dobu o kome govorimo, ovo nisu shvatali. Uzeli bi kamen, da kažem blok iz Kabe i obožavali bi ga. U hadithu koji je zabilježio imam Muslim, šume sahihu, ashab Ebu Rađa el-Utaridi nam kazuje: Kunna na'budu al-hajar. Obožavali smo, imali smo običaj obožavati kamen, činili smo ibadet kamenu. Fa idha wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqaynahu. Pa kada bismo našli kamen koji je bolji od ovog prvog od njega koji smo obožavali, mi bismo ovaj prvi bacili. Wa akhadna al-akhar. I uzeli bismo ovaj drugi, odnosno počeli bismo činiti ibadet ovom drugom. Fa idha lam najid hajaran, a kada ne bismo našli kamen, جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. Sakupili bismo gomilu zemlje, odnosno pijeska, nakupili smo bi pijesak, zemlju na gomilu, ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه. Dakle, zgomilali bismo pijeska, a potom bismo doveli kozu, odnosno ovcu, i namuzli malo mlijeka iz nje. Ja kažem da bi se pijesak učvrstio, ثم طفنا به. A onda bismo činili tavaf oko toga pijeska, odnosno oko te gomile, oko te imitacije kamena. Dakle, ponovit ću, kaže Ebu Rađa el-Utaridi u hadithu koji je sahih, u hadithu koji bilježi imam Muslim u svome sahihu, a imam el-Bukhari u svome sahihu u Kitabu al-Megazi, u knjizi o pohodima u bitkama, hadithu broj 4376, da je rekao: ashab Ebu Rađa el-Utaridi, prisjećajući se svojih navika i prisjećajući se ogavne, gadne prakse svoga naroda i paganstva u kome su bili, kaže: imali smo običaj činiti ibadet kamenu, pa kada bismo našli kamen koji je bolji od onog prvog, mi bismo ovaj prvi odbacili, a uzeli za ibadet drugi kamen. A kada ne bismo našli kamena, sakupili bismo, zgomilali bismo pijeska, napravili bismo gomilu od pijeska, a potom doveli kozu i namuzli na nju, na onu gomilu mlijeka. Ja dodajem da bi se zgusnulo i očvrsla ona gomila i postala stabilna. I kaže, a potom bismo činili tavaf oko ovoga kamena, oko ove gomile. Ovdje vidimo svu budalaštinu, svo mračnjaštvo, svu ogavnost vjerovanja predislamskih Arapa. Odmah nam na pada jednostavnost islamskog učenja, njegova jasnoća i istinitost, i lakše shvatamo veliki uspjeh misije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kada se sa njom pojavio. Hvala Allahu na uputi, nama je ovo smiješno i skoro pa neshvatljivo kako čovjek može da čini ibadet kamenu. Da se od kamena nada, da od kamena strahuje, da se na kamen oslanja, da od kamena iščekuje. Međutim, čak i u naše doba, ako bismo samo malo proputovali, a u novije vrijeme to putovanje možemo obaviti iz svoje sobe, surfujući internetom, naišli bismo na čitave narode koji u 21. vijeku čine ibadet pacovima ili kravama, insektima i sl. Našli bismo ljude i čitave narode koji danas idu sa strahom i sa nadom, sa čežnjom i sa željom i sa ljubavlju u hram u kome je jedan jedini kamen kome ljudi prinose vodu, kome prinose meso, mlijeko, kamen od koga strahuju, od koga se nadaju, na njega se oslanjaju, pred njim ponizno, skrušeno stoje ili pred njim licem na tle padaju. Danas u 21. vijeku, također u takozvanom muslimanskom ili islamskom svijetu, kod ljudi koji se smatraju muslimanima ili ih drugi smatraju muslimanima, pripisuju se islamu, ima mnogo ljudi koji čine seđdu pred grobom, pred šejhom, pred pirom, velijom,
čine tavaf oko groba i sl. Odavde vidimo da je nestalo značenje la ilahe illallah i da je ono što se dešava u današnjem takozvanom muslimanskom umetu upravo ono što su radili džahili Arapa prije dolaska islama.